রবিবার বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে যা বললেন के माध्यम से दी कि तूफान के पैसे जो केंद्र सरकार से आए थे वो व्यवस्थित जो लोग हकदार थे उन तक नहीं पहुंचा। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसकी बंदरबाट कर ली। यदि हम कोविड-19 की बात करें, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री से बात करके लॉकडाउन के बारे में हर बारे में चर्चा की। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहयोग देना था वो भी दिया, पर दुर्भाग्य से कोविड-19 की जो खरीदी हुई है उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने खुद ने माना यहाँ कुछ इसमें शंका है। 3 अधिकारियों की कमेटी जांच कमेटी बिठा दी। ये अधिकारी वही हैं जिन्होंने खरीदी की। जो खरीदी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं वही जांच कमेटी के सदस्य हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास वो देंगे। चीफ सेक्रेटरी के रिश्तेदारों ने तो पूरा सप्लाई किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहती केंद्र सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ अगर केंद्र सहयोग करता है तो आप इस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं। और जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो उसको इस प्रकार जांच के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। फिर केंद्र से अपेक्षा करते हैं कि केंद्र पैसा दे। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है, पर दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री हर बात पर राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। मना करिए उनको। पश्चिमी बंगाल की सरकार गैर जिम्मेदार सरकार और अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भी चिंता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी के साथ बैठकर एक गाइडलाइन बनाई कि परीक्षा किन आधार पर हो सकती है। इस कोविड-19 के दौरान उन सब बातों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के युवाओं का कोविड-19 के कारण 1 वर्ष समाप्त हो, पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान नहीं रखते। एक भी उद्योग बड़ा ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में नहीं आया, और ये बहुत जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से कि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है उसके लिए एक श्वेत पत्र जारी करे कि सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आया है। एक समय था बंगाल के अंदर, बंगाल औद्योगिकरण में देश में नंबर 1 था। सारे देश के लोग नौकरी की तलाश में यदि किसी राज्य में जाते थे तो बंगाल में आते थे। आज बंगाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौजवान सारे देश के अंदर घूम रहा है। आज कोविड विकराल रूप इसलिए लिया है कि सरकार गैर जिम्मेदार है। जिस समय लॉकडाउन केंद्र सरकार ने कहा था उस समय इन्होंने राजनीति की, उस समय लॉकडाउन की घोषणा कर दी, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अल्पसंख्यक क्षेत्र में आते हैं, वहाँ लॉकडाउन का कोई असर नहीं। मंत्री हैं, उन्होंने पश्चिमी बंगाल के किसानों से कहा कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए। 21 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। वो 21 लाख लोगों की सूची ममता जी को भेज दी, इस सरकार के पास भेज दी कि आप इंड्रोस करके भेज दीजिए कि ये आपके प्रदेश के किसान हैं, हम इनके खातों में पैसा डाल देंगे।
सरकार ने उन 21 लाख को जो नाम भेजे हैं केंद्र सरकार ने, उसको डस्टबिन में डाल दिया। लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपया पश्चिमी बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है वो नहीं मिली है, सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गैर जिम्मेदार नीति के कारण। दूसरी बात, आपने राजनीतिक परमानेंट हल, गृह मंत्रालय इसमें सक्रिय है। पिछले दिनों विमल गुरुंग जी गृह मंत्री जी से मिले भी थे। इस दिशा में अभी शिथिलता इसलिए आई कि गृह मंत्री जी स्वयं अभी 15-20 दिन से बीमार हैं, पर इस पर अतिशीघ्र हमारा कमिटमेंट है कि हम राजनीतिक हल इसका परमानेंट निकालेंगे और सब लोगों से बात करके, क्योंकि चर्चा ही एक माध्यम है, और सब लोगों से चर्चा करने के बाद इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठाएंगे। कहीं पर भी केंद्र सरकार से बिना पूछे लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, राज्य सरकारों को निर्देश दिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अब जो लॉकडाउन की घोषणा की है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी है, बच्चों को आना जाना भी पड़ेगा और इसलिए उनकी परीक्षा भी प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन विड्रॉ नहीं करता है तो उसका साफरात तो ये आप दोनों का जो गवर्नमेंट का बीच में जो चल रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं विड्रॉ करेगा तो अल्टीमेटली साफरात तो स्टूडेंट लोग होगा, क्योंकि वो आएगा क्या, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में ओनली सिलीगुड़ी सेंटर, तो कूच बिहार से जो आएगा, जलपाईगुड़ी से जो आएगा, ऐसे आएगा अगर विड्रॉ नहीं हुआ। अब ये तो मैंने कहा ना कि जवाबदार सरकार होगी तो उनकी चिंता करेगी, जैसे आप चिंता कर रहे हैं, आप जवाबदार पत्रकार हैं, वैसे यही जवाबदार सरकारी की भी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट तो आदेश दे चुके हैं कि इस प्रकार के लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी ने डेमोक्रेसी और जो है इसका तो फिट है, ऐसा बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनिया गांधी जी की पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ अगर कोई प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाना चाहता है तो वह कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए सोनिया जी को तो, जो कि इंदिरा गांधी जी की बहू है, उन्हें तो डेमोक्रेसी के बारे में कोई बयान देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमने आपातकाल देखा है, हमने तानाशाही देखी इंदिरा जी की। और इसलिए सोनिया जी, कृपया आप डेमोक्रेसी की बात आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपकी पार्टी को और आपके ख़ानदान को कभी भी प्रजातंत्र पर विश्वास ही नहीं रहा। होगा, लेकिन सितंबर में नहीं होगा। पूजा से पहले किसी भी दिन परीक्षा होगा, वो ऑनलाइन में हो या किसी तरह हो, वो जो बताएंगे शिक्षा मंत्री जो है वो बताएंगे 7 दिन कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ इसी बात को कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ममता जी ऐसे विषय पर राजनीति कर रही है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का नुकसान है, और इसलिए इस पर अहंकार को छोड़े हूँ। और सारा देश यदि परीक्षा बच्चों की करा रहा है, यदि सारे देश में परीक्षा हो जाएगी, वो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, और बंगाल के परीक्षा बाद में होगी, जब तक कॉलेज भर जाएंगे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनका तो भविष्य खराब होगा। और इसलिए देश के साथ चलना चाहिए, देश से अलग हटके अपने अहंकार के कारण अपने प्रदेश के विद्यार्थियों का नुकसान करें, मैं समझता हूँ ये अच्छी राजनीति नहीं। অন্যদিকে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, করোনার এই মহামারী পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই পরীক্ষা পেছানোর জন্য এপেক্স কোর্টে বেশ কয়েকটি রাজ্য আবেদন জানিয়েছে। 2 মাস পর পরীক্ষা হলে ছাত্রছাত্রীরা ভয় মুক্ত হয়ে শান্তিতে পরীক্ষা দিতে পারবে। পাশাপাশি মন্ত্রী বিজয়বর্গীয়কে কটাক্ষ করে বলেন, 2021-এর নির্বাচনে বোঝা যাবে 30% নয় 100% মানুষই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে রয়েছে। বিজয়বর্গীয় আমাদের ছোটোবেলায় বাড়িতে ছড়া বলতো যে ঘুম পাড়ানি গান করতো যে ঘুমিয়ে পড়ো, বর্গী এলো দেশে। বর্গী, সেই বর্গী মনে হচ্ছে আবার পুনরুত্থান হয়েছে। বর্গী একটা ভয়ঙ্কর বিষয় ছিল,
ছোটোবেলার ছড়ায়। তো বিজয়বর্গীয় এত কথা না বলে তিনি ইন্দোরটাকে একটু ভালো করে দেখুন, যেখানে কংগ্রেস গভর্নমেন্টটাকে টপল করেছেন পয়সার জোরে, পেশির জোরে, মধ্যপ্রদেশে জনাদেশকে উল্লঙ্ঘন করে। সবচেয়ে বেশি ইনফেক্টেড হয়েছে মানুষ ওখানে ইন্দোরে, এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো গুজরাট আজকে ভয়াবহতার মধ্যে আছে। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে কখনো বলেছিলেন যে দিয়া জ্বালাও, কখনো বলেছিলেন হাততালি দাও, কখনো বলেছিলেন শাঁখ বাজাও, কখনো বলেছিলেন কাঁসর ঘণ্টা নিয়ে রাস্তায় নামো, কখনো বলেছিলেন লাইট জ্বালাও, কখনো বলেছেন লাইট নেবাও। এই করে তিনি 3 মাসের মধ্যে কোভিড জয় করার কথা বলেছিলেন। আজকে লাগাতার পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ইনফেক্টেড পার্সনের নাম হচ্ছে ভারতবর্ষ। 70,000 75,000 ডেইলি ইনফেক্টেড হচ্ছে এই মার্চ মাস থেকে আজকে সেপ্টেম্বরে। এত এফেক্টিভ গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ইনফেক্টেড কান্ট্রির নাম ভারতবর্ষ, নাম্বার 1। লাস্ট 10 দিন ধরে লাগাতার গ্রাফ উপরে উঠছে। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন এই কোভিডটা একটা পিকে যাচ্ছে, সেই সময় ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী তাদের জীবনের একটা খুব ভাইটাল এক্সাম। আমি নিজের ছাত্রছাত্রীর বাবা, তাই আমি এটাকে অনুভব করি যে এই সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলো জেই মেন এবং নিট মেডিকেল, এই এক্সামগুলো ছাত্রছাত্রীগুলোকে টেনশন শূন্যভাবে তাদের ফ্রি মাইন্ডে তাদের অ্যাপ্লিকেশান অফ মাইন্ডটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি জানি না যে এরা কোন পাঠশালায় পড়াশুনো করেছেন, এই বিজয়বর্গীয় এবং সম্প্রদায় ছাত্রছাত্রীরা একটা মানসিক ট্রমাটাইজড অবস্থায় আছে। সেইখানে তাদের এই যে একটা হেলথ হ্যাজার্ড, যেটা ওয়ার্ল্ড প্যান্ডামিক, এবং সেটা ভারতবর্ষে পিকে আসছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ এফেক্টেড হচ্ছে। সেইখানে তারা এই পরীক্ষাগুলো জোর করে ছাত্রছাত্রীদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। আমরা জানি যে এই পরীক্ষাগুলো হবেই, এই পরীক্ষাগুলো হতে হবে। এক সময় গান্ধীজি বলেছিলেন মুভমেন্টের সময়, স্বাধীনতার সময়, যে এডুকেশন ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যানট। আজকের দিনেও এডুকেশন ফর দি টাইম বিগ অন্যভাবে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করে অনলাইন বা অন্য ব্যাপারে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে চালু রাখা উচিত। কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তারা অ্যাক্রস দি কান্ট্রি তারা এই পরীক্ষা হলে যাবে, কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী কোভিড ইনফেক্টেড হয়ে ফিরবে উই ডোন্ট নো। এই আশঙ্কা থেকে 6-7টা স্টেট রিভিউ পিটিশন করেছে অনারেবল অ্যাপেক্স কোর্টের কাছে, জাস্ট টু রিভিউ দি সিচুয়েশন, defer the date of exam and take it after some time when the pandemic situation will be under control. এই কথাটা বলা হচ্ছে। 2 মাস 2.5 মাস পিছিয়ে যদি এই পরীক্ষাটা হয়, একটা ছাত্ররা ফ্রি মাইন্ডে পরীক্ষা দিতে পারবে এবং হেলথ হ্যাজার্ড থাকবে না। আমরা আশা করি যে কিছুটা ভ্যাকসিন আসবে বা অন্যান্য যে প্রক্রিয়াগুলো চলছে তার মধ্যে এইভাবে এটাকে করা, দিস ইজ ভেরি আনবিকামিং ইনসিডেন্ট, আনকল ফর। এবং একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের রুলিং পার্টির তার একজন কর্মকর্তা ন্যাশনাল লেভেলে তিনি বেঙ্গলে এসে এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলছেন, যেগুলো মানুষ নিশ্চিতভাবে ভালোভাবে নেবে না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 211টা সিট নিয়ে স্টেটে ক্ষমতায় এসেছিল আউট অফ 294। এটা গত 16 সালের নির্বাচন, বেশি দিন অপেক্ষা করার দরকার নেই বিজয়বর্গীয় সাহেব, ইউ জাস্ট ওয়েট ফর সাম টাইম। 21 মে মাসে নির্বাচনে বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দেবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 30% মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন না 100% মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেইটার সময় বলবে। পাহাড়ে বিজেপির যারা সঙ্গী তারা আজকে বিজেপির বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলছে যে পাহাড়ে উন্নয়ন করতে পারেনি। রোশনগিরি এই বার্তা সব জায়গায় মিডিয়াতে দিচ্ছে। দেখুন, ব্যাপারটা হলো রোশনগিরিদের বিলম্বে বোধোদয় হচ্ছে। বড় মাছ সবসময় ছোটো মাছগুলোকে গিলে ফেলে। আজকে পাহাড়ে এই বিজেপি এদের সাপোর্ট নিয়ে দার্জিলিংয়ের MLA সিটটা নিয়ে নিয়েছে। MP সিট পরপর 3বার GJM-এর সাপোর্ট নিয়ে
তারা আজকে জিতেছে। আজকে তাদের জোটসঙ্গী ন্যাশনাল লেভেলে, স্টেট লেভেলে বিমল গুরুং এবং তার সঙ্গীরা, তারা বলছেন যে পাহাড়ে কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি। দার্জিলিং হিলসে জিটিএর মাধ্যমে এবং জিটিএর মাধ্যমের বাইরেও স্টেট গভর্নমেন্টের থ্রু দিয়ে হিল স্টেশনগুলোর একটা আলাদা মর্যাদা, একটা আলাদা পিকুলারিটি থাকে। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়ে এর আগে ডিমান্ড করেছিলেন যে উত্তরাঞ্চলের স্টেটগুলো, উত্তর পূর্ব ভারতের স্টেটগুলো, তারা যদি ট্যাক্স সলিডিফাই ফর 10 ইয়ার্স, তারা যদি একটা বিশেষ সুবিধা পায়, দেন হোয়াই নট দার্জিলিং হিলস? মানে তখন কালিম্পং জেলাটা হয়নি। দার্জিলিংয়ের এই 3টে সাব ডিভিশনকে কেন স্পেশাল স্ট্যাটাস দেওয়া হবে না অর্থনৈতিকভাবে এবং অন্যান্য দিকে? কোনোটাই তারা করেনি। একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি তারা বলেছিলেন, সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের ডেভেলপমেন্ট, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের টিয়ের ডেভেলপমেন্ট, ট্যুরিজম সেক্টর, রোড কানেক্টিভিটি, যেগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনেক কিছু করার ছিল। তাদের সাংসদ এটা 2টো টার্ম হয়ে 3rd টার্ম তারা এসছেন এবং তার মধ্যে আলুওয়ালে আজি মন্ত্রী ছিলেন, যশবন্ত সিং তিনি এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার ছিলেন। এখন রাজু বিজ সমস্ত দিল্লি থেকে এসে প্রিভিলেজ নিয়ে এখান থেকে নাম্বার বাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং পাহাড়ের মানুষকে একটা ললিপপ দেখায় এবং পাহাড়ের মানুষকে বঞ্চনা করে। এর বিরুদ্ধে পাহাড় সমতল সর্বস্তরে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, সেটা 21-এর নির্বাচনে বুঝতে পারে। শিলিগুড়ি থেকে উদয়ন মুখার্জির রিপোর্ট, দৈনন্দিন।